Wait. Sige. Isa ha. Tijoy. My heart. Sige. Taas lang good kay good. Tinuod. Sige, go. Okay, it's okay. Lagi. Sige, go. Do not hold. One more time. They did not take me that. I did not record. Balikin. Video. Hala, kada ko zero. Te. Balik. Balik na to, Ken, ha? Last, ha? Sino ko eh? Balik last ba? Sige na, please. Anakin. Sige na. Okay, 1, 2, 3, go! Go! Saba, uy! Mauwawon sa tani mo? Sige, siya, ti. Ko na siya kakabidyohan. Si Ken, balik sa Ken. Sige na, Ken, wala ko na videohi. Balik, Ken. Wait. Sige na, Ken. Ken, balik, Ken, kay para na kay video. Sige na ko i-upload sa YouTube. Sige na. Lagi. Sige na ba? Please. Sige na konti yan. Please, sige lang try. Bro, kusukaon din lagi. Lagi mo rin kaon. Lagi mo rin kuhaan na. Siya, ti pa ko na, tiki mo video. Hadlok si. Videohi ko. Video ka, asa man. Kana, nag-on na. Sige, dayon. Sige na. Butang ko dito rin, oh. Ah. Madlo. Masagit lang ko. Ayo. Ready? Hadlok. Hadlok kay panahon kita kas kayo. Kusog kayo. Di na kumusam. Kusog kay Ken. Ah. Ken asak ka, Ken. Wala niya ako. Wait. Okay, ginawa ko. Si Joy, duha jud ka buk imong video nga dako kag baba. Wow! Not very easy star to become a star. Lupad, nindot kay tinong murag malupad imong kalag, no? Very easy. Taas sa ato nga slide, oy.